अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के मफाहमती और मज़ाहमती बयानिए के मामले पर नून लीग के अंदर एक सर्द जंग शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद सीनियर जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से मियाँ नवाज शरीफ के मज़ाहमती बयानिए की मुखालफत की जा रही है और मियाँ नवाज शरीफ पर उनका दबाव बढ़ता जा रहा है कि मज़ाहमती बयानिए को छोड़ दें, तर्क कर दें और मफाहमती बयानिया शहबाज शरीफ का जो बयानिया है उसको अपनाना चाहिए। ये वो लोग हैं व्यूअर्स जो शहबाज शरीफ ग्रुप के साथ ये मंसूब किए जाते हैं या इनका ताल्लुक़ होता है हमेशा कि ये शहबाज शरीफ के मफाहमती बयानिए के साथ रहते हैं। सबसे पहले तो आगाज़ किया चौधरी निसार अली ख़ान ने। वो इस वक्त नून लीग में तो नहीं है लेकिन नून लीग में रहे हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी रहे हैं। तो चौधरी निसार अली ख़ान ने जो जियो को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी बहुत अच्छे कार्ड प्ले कर रहे हैं। सेकंड पे इमरान खान और नवाज शरीफ तीसरे नंबर पर कार्ड प्ले कर रहे हैं, यानी गलत सियासत कर रहे हैं नवाज शरीफ। ये चौधरी निसार अली ख़ान ने मौक़िफ़ दिया। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू आया जियो ARY पे। तो ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून में है, नून लीग उन्होंने छोड़ी नहीं है। ज़ाहिर है नून लीग के सीनियर रहनुमाओं में शामिल होते हैं, अहमियत रखते हैं जो ख्वाजा आसिफ भी। तो ख्वाजा आसिफ ने भी ये अजीब इत्तेफाक था या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट, जिस तरह ख्वाजा आसिफ पहले कह चुके थे कौमी असम्बली में, जब नेब के कैद से रिहा होकर आए थे तो कौमी असम्बली में पहली जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो ख्वाजा आसिफ का ये वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि चौधरी निसार अली ख़ान जिनके साथ उनके इख्तलाफात रहे हैं माजी में, उनकी बात के साथ वो एग्री कर रहे हैं और सहमत हो रहे हैं और वही बात कर रहे हैं जो चौधरी निसार अली ख़ान कर रहे हैं। तो ये लोगों के ज़हनों में सवालात ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ये सॉफ्टवेयर अपडेट कराने वालों का मैसेज तो नहीं है जो चौधरी निसार अली ख़ान और ख्वाजा आसिफ के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँचाया जा रहा है। तो दोनों ने हवाला दिया है आसिफ अली जरदारी का। ये अजीब इत्तेफाक है ना। देखें, दोनों मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालफत कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भी जो नून लीग में है इस वक्त, नवाज शरीफ के साथी भी हैं, उनके लिए ये तसर है कि उनको मंसूब किया जाता है शहबाज शरीफ ग्रुप के साथ। और चौधरी निसार अली ख़ान भी शहबाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल रहे हैं, उनके साथ बहुत क्लोज रहे हैं, उनके साथ दोस्ती बहुत सबसे ज़्यादा उनके साथ रही है नून लीग में चौधरी निसार की शहबाज शरीफ के साथ। तो ये निसार की शहबाज शरीफ के साथ दोस्ती, फिर ख्वाजा आसिफ भी शहबाज शरीफ ग्रुप के, और दोनों ये बात करें कि मज़ाहमती बयानिया नून लीग को छोड़ देना चाहिए और मफाहमती बयानिया अपनाना चाहिए। तो ये मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा तजिया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई महज इत्तेफाक हो सकता है। और जब फिर ख्वाजा आसिफ ये बात भी करें कि मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है नेब के कैद से रिहाई के बाद, और चौधरी निसार अली ख़ान के लिए तो आपको पता है, सब जानते हैं कि उनके लिए क्या लोग समझते हैं कि भाई वो कहाँ की सियासत कर रहे होते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रहे होते हैं। ये चौधरी निसार अली ख़ान के लिए एक तसर आम है। तो दोनों फिर आसिफ अली जरदारी की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये भी क्या इत्तेफाक हो सकता है कि चौधरी निसार अली ख़ान भी वही बात, 3-4 चीज़ें ममासलत जो रख रही हैं चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ के बातों में, आसिफ अली जरदारी की चौधरी निसार भी तारीफ़ कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी बहुत अच्छे कार्ड प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है अच्छी सियासत जो है वो आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं, ये चौधरी निसार कहते हैं। उसके बाद वही बात फिर ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं कि जी आसिफ अली जरदारी अच्छी मुमकिनात सियासत, क्योंकि मुमकिनात का खेल होता है और आसिफ अली जरदारी मुमकिनात की सियासत कर रहे हैं और अगली हुकूमत जो है आसिफ अली जरदारी की आ सकती है। यानी ये नून लीग को, नवाज शरीफ को अपने बयानिए से विड्रा कराने के लिए इनडायरेक्टली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दबाव में लाने की
کوشش ہے یا ان کو پیغام پہنچانا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نواز شریف مفاہمتی بیانیے پہ آئیں اور مزاحمتی بیانیے چھوڑ دیں، یا شہباز شریف گروپ کی یہ پلاننگ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ سینئر قیادت کی جانب سے نواز شریف پر دباؤ ڈالا جائے۔ تو یہ نون لیگ میں خواجہ آصف، چلیں چودھری نثار علی خان کو تو سائڈ پہ رکھ دیں نا کہ نون لیگ میں وہ اس وقت نہیں ہے، لیکن ان کی بات وزن اس لیے رکھ رہی ہے کہ چودھری نثار علی خان 27 سال نواز شریف کے ساتھ ہی رہے ہیں نون لیگ کے۔ نواز شریف کے بعد نون لیگ میں یعنی شہباز شریف تو صوبائی لیول کے لیڈر رہے ہیں، مرکز میں قومی اسمبلی میں نواز شریف کے بعد چودھری نثار علی خان کی اہمیت ہوتی تھی، تو وہ آدمی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے اس کو بھی نون لیگ یا نواز شریف اہمیت کی نظر سے ضرور دیکھیں گے، لیکن خواجہ آصف پھر اس کے بعد بات کر رہی ہیں۔ ادھر سے شہباز شریف کا الگ پریشر ہے نواز شریف کے اوپر، اور پارٹی کو جو رگڑا دینے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہروایا گیا یا بلوچستان میں پارٹی کا صفایا کر دیا گیا، لوگ بھگا دیے پیپلز پارٹی میں ادھر ادھر، تو یہ ظاہر دباؤ ہوتا ہے ایک قسم کا نا، یہ انڈائریکٹلی جو دباؤ کے طریقے ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں کہ پارٹی میں بغاوت پیدا کراؤ، اور کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد میں ہوتے ہیں، دھاگے پھیڑے میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھگا دو۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی تو خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خواہش کو پانی دینے کے لیے کچھ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب مریم نواز اور شہباز شریف کی سیاست جو ہے اس کی اپنی الگ لڑائی چل رہی ہے کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ جو ہے فیلڈ میں ہوں اور پی ڈی ایم میں بھی وہی ہوں، مزاحمتی بیانیہ آگے لے کر وہ چلیں، لیکن شہباز شریف کی جانب سے مسلسل ظاہر کوشش کی جا رہی ہے میاں نواز شریف کو بھی، اور ان کے ذریعے پھر مریم نواز پہ بھی اثر رسوخ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مزاحمتی بیانیے کو ترک کریں اور مجھے موقع دیں تاکہ میں مفاہمت کر سکوں، اور مفاہمت میں ہی ہماری عافیت ہے، یا اگلا جو ٹرم ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ ہماری بچت ہو سکے گی، کوئی اس طرح کا۔ تو ان کی لڑائی الگ چل رہی ہے، اور پھر سینئر قیادت کو الگ انہوں نے جس نے بھی کھڑا کیا ہے، شہباز شریف نے سینئر قیادت کو کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، گیم جس کی بھی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، جس پر ابھی تک نواز شریف خاموش ہے۔ ایک اضطراب کی اور سرد جنگ کی سی کیفیت نون لیگ کے اندر پائی جا رہی ہے اس وقت بیانیے کے حوالے سے۔ میڈیا میں جو بھی نون لیگ کا لیڈر آ رہا ہے تو ان سے یہی سوال ہو رہا ہوتا ہے دو بیانیے کا، جو انٹرویوز ہو رہے ہیں، خواجہ آصف کا ہو یا شاہد خاقان عباسی کا ہو یا حسن اقبال میڈیا ٹاک کر رہے ہوں، جو بھی نون لیگ کے رہنما ہیں مرکزی، وہ جب بھی میڈیا کے سامنے آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں یا پریس کانفرنس میں، تو ان سے یہ سوال ہر صورت میں ہوتا ہے، یا پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں ہی آ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ دو بیانیے کا سوال ضرور ہوتا ہے کہ بھئی نون لیگ کا اس وقت بیانیہ کون سا ہے، مفاہمت کر رہی ہے نون لیگ یا مزاحمت کر رہی ہے۔ شہباز شریف کراچی گئے تھے پی ڈی ایم کے جلسے میں، تو وہاں پہ جو پریس کانفرنس مزار قائد پہ کی، وہاں پہ بھی یہ سوال ہوا کہ میاں صاحب آپ کا بیانیہ کون سا ہے، مفاہمت یا مزاحمت؟ تو اس پر انہوں نے کہا نہ مفاہمت نہ مزاحمت۔ خواجہ آصف نے بھی وہی جملہ کہا ہے کہ مفاہمت اور مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، مطلب مفاہمت ہی ہونی چاہیے، مزاحمت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ان سے سوالات مسلسل ہو رہے ہیں، یہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، لیکن ایک بیانیے کی طرف نون لیگ بڑھ نہیں رہی۔ میاں نواز شریف ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یا تو کنفیوژن کا شکار ہیں، یا میاں نواز شریف ایک حکمت عملی کے طور پر فی الحال خاموش ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ادھر پی ڈی ایم کے بھی ظاہر ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں، پی ڈی ایم کو بھی کہا ہے کہ بھئی تحریک جو ہے وہ تیز کرو، اور 51 جلسوں کا شیڈول نواز شریف صاحب خود
51 जलसों का व्यूअर्स शेड्यूल तैयार किया है पीडीएम के लिए मियां नवाज शरीफ ने, और मियां नवाज शरीफ ने मौलाना को भी इससे आगाह कर दिया है। पीडीएम के बाकी क़यादत को भी मियां नवाज शरीफ ने, महमूद खान अचकजई और बाकी जो कायदीन हैं, आफ्ताब शेरपा वगैरह, उनको भी नवाज शरीफ ने बता दिया है कि मैंने पीडीएम के तहरीक के लिए 51 जलसों का शेड्यूल तैयार किया है, और इसको अगर शार्ट लिस्ट करना चाहें तो शार्ट लिस्ट करें, और शार्ट लिस्ट करेंगे भी तो कम से कम 30-35 जलसे तो हो ही जाएंगे ना, छोटे बड़े। तो 30-35 जलसों का एक तरफ नवाज शरीफ शेड्यूल भी तैयार करा रही हैं, तहरीक को भी तेज़ करना चाह रहे हैं। कराची के जलसे में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी, सख्त तकरीर थी। उसी तरह का ही मज़ाहमती बयानिए का एक सिलसिला लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग और दूसरी तरफ जो दोनों बयानिए हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का, मज़ाहमती और मफाहमती, उसमें नून लीग अपना क्लियर एक मौक़िफ़ सामने नहीं ला रही, जिसकी वजह से नून लीग के कारकुनों के अंदर भी एक अज़तराब पाया जा रहा है। नून लीग की लीडरशिप के अंदर जो है इख्तलाफात और सर्द जंग सी कैफियत है। सवालात इनसे हो रहे हैं मुसलसल, हर जगह पे इन्हीं सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि भाई बयानिया कौन सा चलेगा। लेकिन अभी तक नून लीग कोई बयानिया वाज़ेह करने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। 3-4 महीनों से ये जो गुज़रे हैं, इनमें तो हमने यही नोट किया कि दोनों बयानिए यानी 2 कश्तियों में सवार होकर चली, जिसका नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कि नवाज शरीफ खामोश भी हुए। शहबाज शरीफ ने जिस तरह कहा था कि पाँव पकड़ के भी उनको मना लूँगा मफाहमत के लिए, तो वो पाँव पकड़ के उनको राज़ी भी कर लिया कि आप खामोश रहें। तो मियां नवाज शरीफ 3 से 4 महीने व्यूअर्स खामोश रहे। आप लोगों ने सब ने नोट किया होगा, कहीं जलसे में तो कोई तकरीर नहीं कर रहे थे। मौका भी मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, लेकिन वो तकरीर नहीं कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। कहीं कारकुनों से खिताब नहीं कर रहे थे, कहीं अपना जलसा नहीं अरेंज कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुहिम में मरीम नवाज़ के जलसों में वीडियो लिंक पर मौजूद रहते थे, बैठ के देखते थे मरीम नवाज़ के जलसे, लेकिन कहीं भी उन्होंने तकरीर नहीं की। क्यों कि तकरीर करूँगा तो फिर बयानिया सख्त अगर न दिया तो भी लोग डिस्कस करेंगे, सवालात उठाएंगे। अगर बयानिया सख्त दिया तो फिर जो शहबाज शरीफ मफाहमत मुबैना तौर पर कर रहे हैं तो उसको नुकसान पहुँचेगा। 3-4 महीने मौलाना के साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मरीम नवाज़ ने जो कंपेन चलाई आज़ाद कश्मीर में, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कोई सख्त बयानिया नहीं था, उसमें भी उन्होंने होला हाथ रखा। मफाहमत और मज़ाहमत के दरमियान में चली, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 6 नशिस्तें नून लीग को दी गई, जो 5 साल हुकूमत में रही। नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और नून लीग उसके बाद आपस में अंदरूनी इख्तलाफात, अंदरूनी डिस्कशन अंदरूनी तौर पर करती रही। आपस में सर जोड़ कर बैठे, डिस्कस किया गया, जायज़ा लिया गया कि भाई क्या वजूहात हो सकती हैं। और आखिर में मलबा जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो थे राजा फारूक हैदर, उन पर डाल दिया गया है कि उनकी नाअहली और नाकामी है, और उनकी 5 साला दौर जो रहा है वो नाकाम दौर रहा, जिसकी वजह से कारकुनों को नज़रअंदाज किया गया। कारकुनों के काम नहीं हुए, अवाम के काम नहीं हुए, पैसों पे काम होते थे। और राजा फारूक हैदर जो हैं वो करप्शन में मुलविस रहे। मतलब मुख्तलिफ इल्ज़ामात इस तरह के, फंड जो है पार्टी के वो खुर्द बुर्द किए, खर्च किए अपनी इलेक्शन कैंपेन पे। बहुत सारे इल्ज़ामात की एक लंबी चार्जशीट उनके ख़िलाफ़ जारी करके उनको हटाने की सिफारिश कर दी गई है। अभी तो ये मलबा सारा राजा फारूक हैदर के ऊपर डाला गया। लेकिन बहुत सारे तजिया नगार ये कहते हैं कि ये नून लीग के एक वाज़ेह मौक़िफ़ न होने की वजह से, एक बयानिया न होने की वजह से ये हुआ है। नून लीग या मज़ाहमत का बयानिया अगर चलती तो शायद इससे भी ज़्यादा सीटें निकल सकती थी। अगर मफाहमती बयानिया लेकर चलती, मज़ाहमत छोड़ देती, उसका रिज़ल्ट अलग होता। मतलब ये रिज़ल्ट कम अज़ कम न होता। तो ये रिज़ल्ट नून लीग के 2 कश्तियों में सवार होने की वजह से इनको मिला। तो उसके बाद अब जो ये अज़तराब की कैफियत चल रही है, एक सर्द जंग सी कैफियत है नून लीग में, अंदर खाना शुरू हो गई है। नून लीग के सीनियर रहनुमा बोलना शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ के बयानिए के साथ इख्तलाफ
رکھنا شروع کر دیا ہے اور ٹی وی چینلز پر میڈیا میں آ کر انہوں نے اظہار کرنا شروع کر دیا ہے، ایک پیغامات میاں نواز شریف کو پہنچانا شروع کر دیے ہیں کہ میاں صاحب آپ جو ہیں مزاحمتی بیانیہ چھوڑ دیں، آصف علی زرداری والی جو سیاست ہے وہ زبردست سیاست ہے وہ آپ شروع کریں۔ تو اس کے بعد نواز شریف خاموش ہیں، مسلسل خاموش ہیں۔ اب جب تک یہ نواز شریف نہیں بولیں گے، میاں صاحب یا تقریر کریں کسی جلسے میں یا اپنے کارکنوں سے خطاب کریں یا پارٹی کے رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کریں اور ان کو واضح جب تک پیغام نہیں دیتے کہ بھئی ہمارا بیانیہ کیا ہے، نواز شریف کا ہی بیانیہ چلے گا اور مزاحمتی بیانیہ ہی چلے گا، اس پہ کوئی رائے زنی کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، یا اختلاف جس نے رکھنا ہے پارٹی چھوڑنی ہے چھوڑ جائے، لیکن یہ اس طرح کے بیانات دے کے اختلاف رکھ کے پارٹی کو ایک کنفیوز صورتحال میں، پارٹی کو امتحان کی صورتحال میں اور اضطراب کی صورتحال میں نہ ڈالا جائے، جس سے یہ تاثر ہو کہ نون لیگ میں اندر خانہ جو ہیں وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ شدید قسم کے اختلافات چل رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔